Друзья, всем привет, всем добро пожаловать на канал. У нас Макс Пэйн 3, третья заключительная часть, так что всем приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Так, это вчера у нас было, да? Тут нам надо было их шлепнуть. Эй, ты чё там? Пассоса собирался убить. Оп. Кто-то привет, спасибо за лайк. Как дела? I think we'll be all right. Yeah, at least for a little while. Let me just call somebody, get a little help, and we'll get out of here. Hey, it's me. Look, we really need to get out of New-Джерси. Yeah, the things are heating up. We got like half the New Jersey mob after us. Меня почти не слышно, даже вот так. Here I was again, А сейчас лучше стало. still looking at the bodies of women I was supposed to protect. Only difference now is I didn't understand the language. Я говорю, привет, как дела? Спасибо за лайк. Давно что-то я тебя не видел на канале. Где пропадал? That's right, I may be a moron, but here's the thing. I ain't quite as dumb as I seem. Какая учеба? Новогодние праздники, каникулы, ты чё? Хватит учиться. Бросай это дело. I'd failed Rodrigo and I'd failed Fabiana. And that awful nightclub, the stadium, the docks. I've been given enough chances. Так, у нас 8 патронов всего. Это очень печально. Оп, чувак исчез. Подожди. Да, нам сюда. А что это тут? Cops didn't seem too concerned with meeting their arrest quotas. Between me and Sao Paulo's finest, it'd be a miracle if the CS were still in business by the end of the day. А чё, у нас даже никаких таблеток не будет? It was a goddamn war zone. Что за I had to assume бред? Giovanna and Marcelo were out there somewhere. Maybe I still had a chance to get somebody in that family through the day in one piece. Ничего себе. Красавчик. Какое место занял? Что за соревнования были? Почем?
Да как так-то, а? Вот я... Да. Ладно, пошли. Блин, 10 патронов всего. Блин, ну неплохо, неплохо. Молодчик. Giovanna and Marcella were still alive, but I didn't Друзья, hold out спасибо much за hope лайки. they'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. This was turning into another fine example of private security work. Блин, 10 патронов вообще ни о чем. И нету, да, патронов? Ладно. А сюда нельзя. Жаль. Дверь открыта. Наверное, нам в нее надо. I'd heard about these raids. Rent-a-thugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. Anyone was fair game, as I was about to find out. Да, много каких. Несколько танковых есть. Да и... Так, подожди. Ну... Кого? Ну так, Шимора. И писюн отстрелил. Блин, 4 патрона. Мало? Так, это что у нас за винтовка какая-то, да? Давай еще автомат возьмем. Ну, у меня, по-моему, подписки не скрыты. Поэтому можешь глянуть. Че, выбежишь? По идее, должен, да? Нет? Писсос. Так, друзья, спасибо за лайки. Что меня тут делают? Писюн тебя отстрелю. Да, конечно, стрелок из меня никакой. Да, полетаем чуть-чуть. Да вы чё, офигели, а? Убил? Убил.
Еле-еле душа в теле. Как говорится. 7 патронов. Маловато. А, 10. The odds of me getting out of there alive, let alone Giovanna and Marcello, were narrowing with every passing second. Наконец таблетки There was a появились, а? danger of this starting to get too real. Открой дверь, блин. Срешь там, по-любому? Ладно. This wasn't such a good spot to enjoy the view. Да сколько в тебя можно попадать? Убил? Ну, вроде бы убил, да? Так, подожди. Вот и в кого мне здесь стрелять, если он присел? Ладно. Полежим. Все так неплохо, да? Я ж тебя в голову убил. Тут трое было. Все. Вы готовы, да? Ну, раз готовы, отдыхайте. Да, быстрее, быстрее. Есть. Кто там? Ты выходишь? Ну, дверь открой. Давай, 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 давай. Я пока заряжусь. Нет? Нам надо один фиг перелезть, да? А чё, гранатометчика не убил? Полежали, отдохнули, встали. I was still alive, and still not all that happy about it. Why Один did the easy патрон. way out never come? Maybe I thought I Когда didn't мы deserve it. возьмем эту пушку, винтовочку какую-то. Давай потихонечку спустимся. Você tá me tirando, pô? Alguma coisa, seu filho da puta! Seu chefe, seu filho da puta! Блин, типа убили. Жалко, наверное. Чуть-чуть.
А чё, уже тело не осмотреть, типа? Man, I was guessing these guys didn't spend their spare time studying the Geneva Convention. А где винтовка? Мне нужна винтовка. Jesus Christ, these bastards weren't playing games. Чё убито? These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. Всё на решетках, все закрыто. I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. I had no option but to take the scenic route. These charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. But who was I to cast judgment on proper police procedure and justifiable use of force? Show! Essa puta aqui! Traz essa Não puta posso aí! esperar pra sair daqui. Hora de merda. Eles nunca aprendem a lição. Traficantes e viciados, né? Espero o quê? Итак, куда нам? А, ну вот куда. Тут нифига себе, ты как будто знал, что я там буду, да? Вот и закончились все наши таблетки. По максимуму приветствую. Да, добрый вечер уже. И тебе доброго времени суток. Видишь, у нас уже Макс лысый. It seemed like as good a place as any to lie low and get my bearings. Problem was, some other fine gentleman had the same idea. Eles vão pegar a gente! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vambora, caralho! Agora, tá ferrado! I'd gone from Как всегда out of тебя luck to обезоруживают, unarmed, shit блин. out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point can always Ну, go выглядит lower, как as алкаш. my new friends were about to find out. Взяли, отобрали оружие. Для чего? Чтобы сдохнуть? Спасибо за лайк. I decided I might as well follow them.
I was lost and they were going somewhere, and it was the closest I was going to get to a plan. Where were they taking them? Did they have Marcelo and Он Giovanna? добрый или я Was добрый? this just an average favela raid or something more? Я бы не сказал, что When он all you're добрый. left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Answers I'd soon wish I'd never received. Tá tudo sob controle, tá tudo bem. Olha lá. What was going on here? They looked like the same paramilitaries from the stadium in office attacks. Something felt wrong. In fact, everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't gonna end in a piñata and a slice of Не cake. знаю, Максимум, я за этим не слежу, поэтому ничего сказать не могу. Doing an exchange with А, the death кто-то, я squad понял. cops? Добрый вечер, Buying да? people? What the hell for? Ну фиг знает, может у кого-то уже и ночь, These two were serious у operatives. кого-то утро. One was a band of hired killers and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcelo. Without a better plan, I thought I'd better follow this bastard. Não faz isso não, viu? Por favor, não faça isso não. Vamos acabar com essa porra. О, обгорел уж какой-то. Sua puta, vem pra cá. Here was Giovanna and Marcelo. What the hell were they about to do to him? Pega, viado. Да ладно. Marcelo! Да, Марсело сожгли. Jesus. Damn. Да все, он уже сгорел. Você tá fudido, gringo. Bastard. Дефстрок. А еще какие вы кнопки выберите, чтоб я нажал? Да? Минус Марсела. Giovanna! It's gonna be okay. No, 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 Макс, no, no, пушку у don't него do that. возьми. Come on. Ну куда ты дальше без пушки? Бля. Why did they do that to Marcelo? За что? Кто-то, забегай, если будет возможность. Рад был тебя видеть. Спасибо за лайк. Shh. Quem fez isso? Foi um americano. Foi? Foi? He's blaming you for the death of his friend. Porra de americano. Coisa morre, porra. Caralho. Encontra ele. Mata ele. Pode deixar, eu mato. Ну так, вот это вот вообще она не родственница, эта девчонка, да? Она Пассоса девчонка, типа. И сестра этой. Франчески, или как там ее звали? After a couple of hours of lying and shit, you learn to appreciate what you've got. And right now, all we had was each other. I was a wreck, and Ну, Giovanna, Фабиана. well, I knew Я what помню, she'd что на F seen, как-то. no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The constant shadow of a Точно, wasted точно, life. Фабиана. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Глава 10. Что-то там, где-то там, Giovanna was во calling вторник. Passos. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot, maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Я вот не помню, здесь 10 глав или 12. Она короткая. Сама по себе игра. Just try to stay calm.
Okay, let's go. А, 14, то есть нам еще, грубо говоря, 5 глав, если с этой. И 4, если без нее. Большая часть позади, да? Ну, я думаю, что за часика 3-4 закончим. В среднем час на главу. Плюс-минус. Макс, у тебя не было пистолетов. Откуда ты взял? Ну че, ну все время Борис вызывает. О, Пассос станет папой. Me and Raul Passos, you call him. We just want to live somewhere away from this shit. I understand. I wanted that too, a long time ago. What happened? Just didn't work out that way. Sorry to hear that. Maybe things will be different. For you two, I mean. Passos is a lucky guy. Shh. Так Пассос и не в курсе, что она беременна? Мне так кажется. I don't think these guys are here for your baby shower. Get down. Stay out of sight. Disperse e procure por toda parte. Temos que achar a menina e o americano também. Tá bom. Ok, chefe. Ну, конечно, мы словим пулю, а потом только прыгнем. Listen to me, it's gonna be okay. Just calm down, I said. Calm down? Are you out of your mind? Vamos ver esse filho da puta! Vamos pegar eles, lá! Will you kill us? Кто-то родится. Giovanna, just wait there. I'll just be here soon. There isn't going to be a soon if we stay here. We have to move. Ну, что ты творишь, дура? В принципе, она очень хорошо отвлекает их. С миньками были. Давай-ка возьмем дробовичок. А где здесь? Мой любимый УЗИ. Что это, где Джованна? Заткнись, а. Убежала куда-то одна. И родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, да? Откуда ты? Я вижу тень, а где он там наверху? Без понятия. Ну, все, нет патронов. А теперь мы взлетаем.
Неназванный ребенок. I can't do this. Make sure you stay out of sight. Блин, на большие расстояния, конечно, дробовик ни о чем. Eu não consigo atirar, você consegue? Да он там собирался бежать, непонятно, да? Где-то еще одно тело. Short of Да, я riding сам in on a офигел. parade float, we couldn't have made our arrival more obvious. We had to hide someplace out of the open. Гравитация минус. Так, где наш УЗИ, любимый? Нет. Выходи. I had to get this poor girl out of there. Че, если он сейчас без нее сюда зайдет, она побежит за нами? It felt strange dealing with any of this without a lining of scotch on the stomach. This would have to do. Где она? What are you doing? Жду, когда ты родишь. Oh my god. Друзья, Man, спасибо за лайки. Come on. What's going on? What's going on? I don't know, but we gotta get the hell out of here. Let's go. We're not going to make it, are we? We'll be fine. We just gotta lay low till Passos gets here. This wasn't looking good. What the hell were Giovanna and Marcello thinking going in there by themselves? Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos security detail. Just check this. We need to get out of the open. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. We were hardly a SEAL team. I put our life expectancy at 5 minutes. Hey, If we were lucky. if you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. All right. Ready. You got it? Giovanna was a brave girl. She wasn't giving up. And I guess that meant neither could I. Где в этот момент находится Пассос, я понять не могу. Он же тоже является телохранителем, по-моему. God damn it! Na sacada! No, get down! Всем навтыкал. What now? There's no way down. Я не говори не то слово. А куда он улетал, чтобы ему прилетать? Что я этот момент позабыл. You get through to that next room? Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Yeah, don't worry. I'll find a way through. Just stay quiet and keep down. Где все наши пушки опять? Чё за нафиг? Чего он разбрасывается, Макс? Перестань это делать. Они все... А эти мужики тоже такие заряженные, а у них кроме как пистолетов нифига нет почти. Так, где-то здесь должны быть таблетки, наверное, да? О,
И золотая часть дробовичка. Но мне не холодно, не жарко. Вот не. There had to be an easier way out of there than the way I came in. I was getting good at this. Так, аккуратненько. Что там? I can't see a way down here either. There has to be something. Вон, спрыгни на этот, на автобус. Я тебя спущу. Блин, я ж тебя всего же обстрелял. Оп, беги, 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 беги. А вот эти вот пули ломают бронежилеты. Хватит валяться тебе. Ну, все, девчонку поймали. Прыгай на автобус. Давай, 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 давай. Какой ты меткий, слушай, а? Are you okay? I think so. There must be a way to drop those stairs down. Wait a second. I'm going to try something. У нас кончились патроны на УЗИ, да? Что ты ждешь? Че я жду? Ну, любимые у меня две. Это вот эта часть и третья часть и вторая часть. Вторая тоже ничего. Первая, я в нее пытался играть, но не. Во-первых, там графа, ну, уже все свое отжила давным-давно. Во-вторых, там очень много психоделики. Я психоделику не люблю. Ну, а где он там в своих снах, там что-то бродит. Ты какого там фикуса по мне стреляешь? Тише, тише, тише.
То чувство, когда патронами пробивают жестяные листы. Our day had started with us hiding in filth and got progressively worse. My luck was Зато running true кирпичи to form. пробивают. Or rather, I was running true to form. Макс такой командос, да? С огромной пушкой наперевес. Где здесь таблеточки? Мне нужны таблеточки. Таблеток много не бывает. Что ты хочешь? Чтобы я открыл? Should we wait here for Passos? No, it's not safe enough. Come on. Damn it. Вот если бы первую сделали бы то же самое с первой, как и с Пафией первой, You're the one breaking in. выпустили бы ремастер, то с графикой и физикой хотя бы от третьей части, было бы вообще офигенно. Open the door. Shh. Listen, listen. Check it out. Stay here. Ну да, типа ремейка. Ты чё там дергаешься? Дурак, что? Ты чё так долго перезаряжаешь? Мне пришлось ему 5 раз колени простреливать. Все, что ли? Сюда хрен выйдешь. У нас патроны заканчиваются, да? Макс прям съехал вниз. Тут где-то еще одно должно быть тело, да? А они вообще анонсировали это? Что будет ремейк первых 2 частей? Во второй физика более-менее пойдет. Для нашего времени, конечно, уже устарела, да и графика, но в целом поиграть можно. И откуда взялось тело? Давай-ка посмотрим здесь таблетки. Таблетки здесь должны быть по-любому. В этом офисном здании. Ну, пока что их... А, вот увидел. Есть. Я такого не слышал. Ну, я тебе так хочу сказать. Я в основном за новостями не смотрю никакими, не слежу. Игра вышла, играю. Не вышла, не играю. Вот и все. Так, я хотел ее взять. Да заткнись ты. Вообще-то я дверь открывал.
esconde, esconde, sua putinha de merda! Да ладно. Esse pra sua família! Сука. There, I'm here. It's okay. It's okay. Блин, а Rockstar не выкупила ли права на издание? This one. Король Череп, приветствую. Ever driven a bus before? Of course I haven't. Ever shot anybody? Я думаю, что выкупила. This driver shoot, sister, and right now, I reckon I'll be better at the shooting. Come on, you can do this. Что-то она сейчас поедет на автобусе? Give you the word. I want you to slam it into gear, full on the gas, and drive us the hell out of here. What? Just drive the fucking thing straight and keep on going. Relax. You can do this. Спасибо за лайк. Go. Ну, понеслась. I can't control this thing! You're doing fine. Oh my god! Try to stay calm. Keep going. I don't know what I'm doing! Keep your foot on the gas. Cuidado! What's that? Careful. А, даже так? Try to keep us straight. Sorry! No, no! Король Череп, спасибо за подписку. Yeah, I see it. Sorry! What's that? Блин, ну она Okay, you're уводила. doing great. I can't do this, Max! Look, Passos! Just drive. А, нифига себе. Rockstar просто будет издателем. Hold on. А теперь Remedy у них как дочерняя компания, да, какая-то получается, так? Походу девчуля родила после такого вождения. Да и Макс походу родил. We're okay. We're okay. You good? Хотя по ней не скажешь, что она беременна. We gotta get out of here. Quick. Son of a bitch. Quick. Come on. Giovanna, go. I need you to get up to the roof of this building and get the Passos. Tell them to wait for me now. Go. Jump. Go. Vocês estão bem? Да, нифига их толпа-то. Откуда ж вас так много-то, а? У меня патронов на вас не хватит. Вы когда-нибудь закончитесь? Мне вот интересно, ну когда же они тогда сделают? Года через 2, через 3, через 5, 10.
сейчас на носу у Рокстаров это GTA 6. Может быть, до этого времени какая-нибудь из частей выйдет. Но это не точно. Интереснее кого было увидеть на своем канале это. Can't believe that bastard just flew off on me. After everything we've been through, I saved his girlfriend's life. Who? Raulь Passos? Yeah, Raulь Passos. Yeah, I know. I thought you guys were very close. We were. Well, you know what? I did a background check. Jesus. I mean, I thought the two of you worked for Rodrigo Branco. Yeah, so? So? Did you get paid by Victor? Victor, no. Well, Raulь Passos did. 6 times. Dating back to a few months before you turned up. He even paid for a ticket for him to go to New York. Why? I don't know, my guess is... Блин, я вот But why? переживаю, что нам придется с Пассосом воевать. Maybe he thought you needed a break. That's funny. I don't know, maybe he wanted some Я как бы концовку очень плохо помню. come down here to shoot things up and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why? Because you're not a dumb gringo? Or because you are? You know, I have no fucking clue anymore. Okay. Let me ask you something. What? Well, what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Hmm? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. I didn't know what to say. I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things had got real heavy. Глава 11, крем для загара. И что-то там еще. Вторник. Panama had been Пару my месяцев second назад. job with Passos. The first had been easy. Money for banging waitresses at some fancy wedding in the Caribbean. This seemed like another easy gig. It was the middle of the day, and like any self-respecting idiot, I was half cut. Дорогу запыльнул. Nothing like doing some good blow with some good friends on a boat. Daphne! Come here, I love this one. Marcello, you're going to be the death of me! Alfredo Borchardt! It sure beats New-Jersey, huh, Max? In some ways. Hey, come on, it's awesome! Yeah. Everybody's drunk and tanned and listening to house music. Most of them have plastic surgery and they're all doing blow. I guess it is kind of like Jersey, huh? That's very funny, Max. Hey, Saúde! Oh. I gotta quit drinking so much. I'll give myself serious liver damage. Hey, big deal. You can always get a new one. Relax. I hope you're not drinking on the job, gentlemen. Kidding, I hope you are. Just stay off the yayo, I don't have enough to share. I'm kidding again. Oh, Mikey. Even though we just met, I feel like we are good friends, you know? I feel like safe with you guys. Know that, like real safe. That's great. Да, только ты сгоришь скоро. The East Hamptons, do you know it? Not really. Чувак, тебе осталось жить пару месяцев. Oh, where's that? It's just down the road. Whatever. Last time I was there, I got so wasted, I nearly shit myself. I didn't know you were married. Yeah, well, my wife passed away. Good. No, not good. Bad. Real bad. But good because now I can get you laid a lot. It is great to be single, hey? I love a woman. She's with another and she doesn't want to know it. Fuck her. I mean, could you believe that shit?
Okay. Excuse me, I'm going to go to speak to Felipe. Felipe! You crazy crackhead! Lay off the yayo, eh? Passos, walk with me. Yeah. What's the deal with this guy, eh? He's kind of stuck up. He's a good guy. Yeah, sure, tá bom, but have him smile a bit more, you know? Cause life is good! Where's the truck? It's coming, eh? Soon. Passos. Yeah. I gotta go lay down. Okay. А он накидался, да? Щину. Ну как ему кого-то охранять? Сейчас пойдет Блюванеска звать, да? Не? Стакан не отпускает, самое главное, да? Там какие-то разборки. Что у него за пушка? Глок? Блин, ну глок здесь получше будет. И тут хоть типы не в броне, поэтому убивать его очень полегче. И как всегда мы начинаем без таблеток. Таблетки надо, Макс. Я не такой хороший стрелок. Ищи таблетки. А таблеток нет, да? Даже в морозилке. Оп. Еще часть золотого дробовика. The radio. Maybe I could send out an SOS. It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. А ты же даже не спрятался.
лежать. Fire was sucking oxygen from the room. I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up. Так, подожди, а что тут? Что тут делать-то? How to shut off the fuel feeds. Кислорода мало. Move, Max. Move, Макс, двигайся, двигайся, двигайся. Тут нет, тут тоже нет. Что нам делать? Какие-то краны повернуть, что ли? Да. You have to do this. I shut down one engine, but it didn't make much Один из difference. двигателей отключен. Где еще? Вот еще. Max. Давай. There. I could breathe again. Now the boat could get back to smelling like suntan oil, stale margaritas, and greed. Заебись. Один выстрел. Бегаешь. Вот ты, блядь, какого хера, а? Сейчас будет бум. Так, ну мы теперь знаем, что надо делать. I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a 2-day bender. Да тебе постоянно то ли воздуха глотнуть, то ли набухаться. Кто-то хочет трезвым помереть. Макс, ты определись. Now the boat could get back to smelling like suntan oil, stale margaritas, and greed. Так, здесь могут быть? So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out, and I wouldn't have noticed. Так, и здесь нифига. Чё, кого, куда? А, вот. It was a different scene than the one I'd stumbled away from. Снова привет. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. Ну, наконец-то таблетки есть. What was behind the door. Так. Нам сюда, да? Лавр, где пропадал? Вчера что-то тебя не видел. Чем занимался? The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. Здесь есть таблетки? Блин, здесь игра чисто про таблетки. В поисках таблеток. Whatever they were looking for appeared to be gone.
Нифига нету. Сюда забежим. Здесь что у нас? Daphne Bernstein, a recent divorcee, making the most of her considerable settlement, and Marcella was making the most of her. I don't want to think about it. Даже старушки здесь были? Ого. They didn't help with my sea legs, but they sure as shit felt good. ¡Puta, aquí no hay nada! ¡Miguel! ¡Vení para acá! Так. О, бля. It didn't make sense. Why would they leave the jewels and rip open the walls? It didn't occur to me just what the other cargo on board could be. Макса вся спина красная. Как дуршлаг. Патрончики-то заканчиваются. Ну сколько ж тебя надо было засадить? I was on a ghost ship in a ghost canal. The whole thing creeped me the Блин, hell а чё out. ты патрон-то не берешь? Бери патроны. Так, таблы. I had to save some valuables. Блин, все очень печально, и дверь еще закрыта. Что делать-то? Как быть-то? А может здесь что будет? И тут нет. А, две. Ой, да я вообще... Сейчас буду самый здоровый. Кто орет? Покажись. Нам выше надо подняться. Так, у нас 9 патронов. Не. Не попадаю.
Как быстро на этой пушке патроны уходят. Где? Я ж тебя не вижу. Ты где-то там, да? Что, таблеток опять нет? Вы издеваетесь? Бля. Вы сейчас должны будете побежать. Я вас сейчас сниму. Да? Так ведь? Кто уже стреляет? Сдохни ты. Что? Патронов мало. Давай, давай, давай. Выходи. Блин, я лучше тогда тебя возьму. Оп. Самый нелепый прыжок был. Ну в смысле? И в кого мне тут стрелять? Сука. Да ну нафиг опять жопа. Ладно. Восемь патронов, да? И как мне быть? 2. Давай, давай. Не попал. Беги, беги, беги. Вот так вот. У меня ж патронов не было. Что, он трупик, я думаю, да?
давай зайдем, проверим это. Да. Ну, пиздец. Maybe there was something on the bridge. I checked every other inch of the boat. Так, еще наркотики. I spotted Passos and Marcelo. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not have wanted to get over to them so bad. Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it, it didn't seem quite so kosher. What about what's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go. Yeah. Неужели See, I Пассос didn't think Passos was a тоже bad предатель? guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. Through here. I didn't realize you knew your way around here. They were using that building to get across the canal. Чего они сразу начинают стрелять? There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. We can get across up top. Пассос вообще не стреляет. Come on, I don't know how much time we have. There's gotta be a reason why they're going across the canal. We're good. I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. Так, я тебя вижу. Нифига не пойму. А где это мадаме шла, которую надо спасти? ¡Suélteme, gringo loco!
Хера себе тут дезерт игл. Хорош. Пассос, как всегда, остался в сторонке, да? Погоди. Fancy seeing you here. Таблеточка. И дверочка. Угу. Здесь посвящено чему-то, да? Эти исследователи какие-то были, да, всплыли. I blocked out all my questions. All I thought about was getting to Daphne Bernstein before it was too late. Тише дыши. Фига там толпа перебитая. Jesus Christ. Сумасшедшие какие-то людишки это сделали. Блин, глок классная вещь. Вот и эта тетка убитая. Уже даже бабушка, я бы так сказал. 68-го года. Ну, хотя на тот момент это сколько? 10 лет назад ей был 40, грубо говоря, может чуть побольше, чуть поменьше. А здесь у него магазин уже
I should have Увидел jumped in Ченей. that goddamn canal myself and До swum my этого мы way back to играли, New-York. обычный был магазин. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. Макс сам не понимает. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Raul Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in São Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. You want to do some good? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Crasha Preto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops, the cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? The Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there, in large groups, under armed guard. But it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint, get a warrant? I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. Глава 12. Великий американец, защитник обездоленных. Сан-Паулу, отель Imperial Palace. I wasn't too excited about the acoustics in this place. Couple of gunshots Все главы would во sound like вторник, they'd что ли, walked у into него? a goddamn marching band. Ну ничего себе, какой у него будет глушитель. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. It was the question I kept on Всего asking 20 myself. патронов? How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody Что-то got как-то не but очень. me.
Хера там крематорий. Either those guys wheeled their trash out on stretchers, or something was seriously wrong here. Ящики закрыты, да? If I'd thought about this too much, I'd never get through it. Блин, всего одна таблетка. 20 патронов. Вы чё, блядь, издеваетесь? Ладно, пошли. The Imperial Palace Hotel was a five-star, bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. А почему Макс не мог с каждой головы взять, блядь, по пистолету? По какой-то пушке? Почему все время мы начинаем как бомжи какие-то? Você não tá fazendo nada, tô fazendo tudo. Блять, 11 патронов. Тут либо вот это, либо то. Ну, такое себе. Что случилось? Мы взорвались? Você não tá fazendo nada, tô fazendo tudo sozinho. Ну, сука, попадись. Все? Еще кто? Нет? Ладно, давай возьмем куколку получше. Бля, опять они в каких-то бронежилетах своих китайских.
Нифига не понял. Что за нафиг? А, во. Надо было нажать всего лишь на кнопку. Но. Кто там еще? Ой. Так, здесь что у нас? Дурень какая. Ну-ка. Пулемет, да? О, бля. А что у нас с камерой? Да, ты немного убежала, да? I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Фига себе. Золотой РПГ могли найти, да? Buffet. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crusher Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Wait. I said get. Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Я бы убил. Он заслушивал. Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution.
Мирон, спасибо за лайк. От души, от души. Привет, привет. Как на елку сходил в тот раз? У нас 7 пулек. Зачем он нас пристрелить пытался, да? Сам же и нарвался. Ну, или на фейерверк ты ходил куда-то. Я помню, что ты пришел, мне лайк типа прожал и ушел. Это я помню. Дома отмечал. Что, напился, да? Красиво. Всего полчаса. Славненько, славненько. Да. Всех убил. Сразу двоих снял, видел? Я шучу, Мирон. Детского шампанского. Скажи, им не напьешься, да? Так, давайте посмотрим, может... Да, есть таблетки. То, что мне надо было. Не знаю, может юмпу взять? Колу пил. О, нифига, там органы. Жесть. I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. Мне твои бабки не нужны. Please. Caralho! Caralho! Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Так и есть. До этого он еще с волосами был. Não, não. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, doutor? For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Сюда нельзя, а сюда можно. Угу.
Even I could guess what demolisal meant. That building was condemned in more ways than one. Так, ну что, кто-нибудь пойдет? Нет? Сейчас попрут, по-любому попрут. Только откуда? Понять не Сейчас могу. нет. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. Че он патроны-то не взял? Взрывчатку взял, патроны нет. Че за I бред? just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats come out of their holes. Vocês ouviram isso? Vi. Quem sai desse prédio desse cara tá morto. Блин, броники у них хорошие. At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. Where those bastards were going, they wouldn't need medication. It was time to see what VIP treatment awaited me on the penthouse floor. Так, теперь нам куда? Наверх? Наверное, да? Там снайпера. Хера там пушка. РДР это ж не веселое без крови. Да, буду в Ассасина играть. Сейчас вот следующий Black Flag будет. После игры Макс Пэйна. Как Макс Пэйна пройду, будет Ассасин Black Flag. Так что... Давай, давай, давай. Вот так вот. Кто? Где? Где ты? Давай, давай. Рад был тебя видеть.
Заходи по возможности. Спасибо за Any лайк. time I'd bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Так, есть еще одна взрывчаточка, да? Где вы, сзади? Да блин, чё такое назило-то? Никак попасть я не могу. И вот не знаю, мне еще раз винтовка понадобится. Думаю, что лучше взять нам автомат. Он больше подойдет для этого. Так, дверь закрыта, да? Значит, нам в другую сторону. Противоположную. Хотя нет. Now is the time to play my ace. Мы отсюда зашли, да? Отсюда поднялись. А, вот сюда еще не поставили. Вроде бы все, да? That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building and all the evil in it. Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything. We have the record. Oh, so people can sell their livers, their hearts, their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Так, зачем я бегу сюда? А фиг знает.
Сейчас с двери кто-нибудь выйдет, да? А нет. Что за посесойс? Опа-на. I told you the city was dangerous, friend. I kinda like it. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smiling. The fuck are you doing here? I came back I can see that. But why? to save you. Oh, yeah, real hero. Listen, No, come with me, Max. To Brazil. A chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. what are you talking about? I don't know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo were trying to teach Rodrigo a lesson. Get into losing the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. This thing works. Глава 13. Злобный лысый дядька. Среда. Наконец-то среда. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Me, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know, I know it was very wrong. It's all right, it's done. And hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially there's nothing I can do. And unofficially?
Well, we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga a Becker. Que vim para ele. Ah! Друзья, спасибо за лайки. Время тик-так. Скоро начнется представление. О, Мишань, приветствую. Да как? Вот сегодня с семьей ездили на горку, катались на ватрушках, на баллонах. Понравилось. Завтра работаю, послезавтра опять поедем. Все офигенно. 2 главы осталось Макс Пэйна. И тоже его в копилочку закинем. Да, ты как? Что нового? У меня нет, у меня не минус 25, у нас где-то минус, до минуса 10. Но у нас климат влажный, у нас минус 10, как минус 20. Так, давай заканчивай болеть. Болеть это не по кайфу. Особенно когда каникулы. Либо просто выходные, праздничные дни. Болеть не надо. Hey, what are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him. Answer him. What are you doing? What? Запчасть сегодня на машину пришла. Отвез ее, 10 числа будут ставить. Вполне возможно, машинку починят. Будет у меня моя машинка, которую я выставлю на продажу. Вот так вот. Чтобы купить себе другую. Ну, накопить и купить. Оп. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner Не or то later. слово. Машину отдавал еще в том году на ремонт. Проблему нашли, просто детальку не мог купить. Долгое время. Так, у нас, как всегда, нет таблеток. А без таблеток жизнь дерьмо. Таблетки здесь. Figured I'd bag those up for evidence. РДО будет. Будет. Я же говорю, 200 человек на канале, и мы будем голосовать. Будет несколько вариантов игр. Либо на прохождение, либо онлайн. Голосование, скорее всего, замучу в Дискорде. Вот. Либо в группе ВК. Либо, ну, телеграмма у меня нет. Конечно, со мной можно будет. Не можно будет, а нужно будет. Чем больше народу, тем больше кислорода. Хотя по-другому чуть-чуть говорится, но не суть. Так, что здесь теперь еще и зэки, да? Зэков еще надо убивать. Не, здесь зэков не надо было убивать. Пока что. Давай, давай. Вылез, упал.
Чем вас больше будет, тем лучше. Повыполняем какие-нибудь квесты друг другу. Контентик какой-нибудь придумаем, запилим. Поэтому я только за буду. Но опять же таки, будет зависеть от того, как люди проголосуют. Да-да, нет. Так, куда здесь? Нам сюда, да? The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, seemed I was too. Че, я тебя не убил? В жопу тебя. Что здесь? They had their body armor. Таблетки. I had mine. The security switch had to be in that booth. Здесь закрыто, да? Значит, нам на лифт? Нет, лифт не работает. Погоди. Что я не вкуриваю. Это шкафчики для оружия, да? Они закрыты. А, вот. Увидел. Тут сейчас жесткий будет замес. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left Не знаю, off. получится у нас здесь с первого раза. And then immediately Я regretted думаю, that что нет. decision. Почему? Потому что вот оно. Ну ясно. А, как нам ее... Нет, тоже не вариант. Подожди. Нам надо взять гранатомет, я понял. Давай, добивай. Сука. Мразь. Не так. Гранатомет лежит буквально за вот этой вот штукой. Нет, тоже нет. Окей. Какие еще есть варианты? Это гранатомет. Я же его уже почти взял. Дальше не ломается, да? Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. Ну, давай. Сука! Нет, тоже. Ну,
Забери меня обратно, да? Наверное, зря я использовал гранатомет еще один. Wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Nothing changes. Таблетки, таблетки. Таблетки есть. Качалочка, да? Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. Так, здесь у вас I что? couldn't afford to waste any more time. Еще таблетки. Так. Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Так, здесь нигде нет, да, никаких таблеточек, да? Тогда выходим, бежим дальше. They'd come from the control room. It looked like the security Самурай, cameras were приветствую, still да, running. есть такое. Поэтому и решил ее пройти. Графика вроде ничего, да? Физика тоже ничего. Почему бы не поиграть? Тем более, я думаю, на стриме зайдет. Думал, по крайней мере. Что-то как-то не очень. Люди не с удовольствием смотрят.
It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when Спасибо you за hand лайк. some roided up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the Спецы elevator, прям tooled какие-то, да? up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Я уже понял, что будет трудно. Не думал, что настолько. Куда ты, мать твою, стреляешь? Вот, о чем я тебе и говорил. Куда она полетела? В небо, в небо, в небо. Небо, в небо. Эх, аминь. Все так хорошо начиналось. Да иди ты в жопу. Оказалось реально трудно. Так, еще раз. Как они так быстро меня, а? А, да? Все хорошо пока что. Все? Нет? Ух. Все? Еще If the кто-нибудь heat was пойдет? rising, that meant I was Нет? getting closer to the source. I Жаль. had to keep moving. Нормально их раскидал. 145-го раза. Но у нас-то вышло. Luckily, I wasn't Таблики the only возьмем. cop with a pill problem. Теперь нам куда? Сюда? Поехали. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Говнолифты, что ли, типа? Ну, почему ты берешь? А я не хочу такой прицел. Так лучше. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Ну и что? Что это за место такое? А, блин, здесь не выход, подожди. Что за фигня? А, нам вот сюда, скорее всего, да?
Все. Тут и еще где-то, да, болтает? Да ну нафиг. Это что за робот-терминатор, блин? И все, что ли? I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. Я шел на драку. Тут сборище сосунков оказалось. Как так-то? Так, а вот здесь, в этих вот помещениях нет случайно таблеток? Дайте таблеток. Я знаю, что я охеревший, у меня 7 бутыльков, но мне мало. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? Угу. Здесь еще фотки чьи-то. Чё, таблеток больше нет? Да пошли вы. Вот они. Я их искал. Sao Paulo's own David and Goliath. I'd pinned De Silva as a coward, but he'd risked more than anyone, and he'd never taken a bribe. То есть на него тоже уже начали копать. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New-Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to, on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. Комната для брифинга. Здесь оружейная какая-то, да? Хорошо, давай вылазь. Выходи. Выходи. Ты выходишь? Нет. Пускай я тебе всю шею прострелю. Starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. Оп, газ. Tear gas. Светошумовая какая-то. I needed to find a way out of that stairwell Плюс and газовая. fast. Еще стреляем в ноги, да? А кто это мог кинуть? That would have been too easy. The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. Угу. If I didn't do something soon, I was going to be crying myself to a very long sleep. Так, подожди, мы поднялись, да? Сюда. Тут. Ничего не бьется. А, все, я понял. Нам просто надо сюда было забраться. But at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique.
почему? Где автомат? Автомат где? Где детонатор? There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela, Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come, him and Becker. Как он там один спрятался, я что-то понять не могу. Тот, который убил братка. Это замес. Так. Угу. Давай. Чё, мозгов у тебя больше нет. Все. Узик. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any answers in the forensics lab. I had to push on. Почему он все время перехватывает на однорукое оружие? Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Сучок. Опа-на. Вот и все. Нет? Дальше вторая часть какая-то, да? Сучок. Закрыто. Отпотел, да? Броню хотел бы хотя бы одел. And still nothing to show for it. I felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. Где здесь таблетки есть? Нет? Их таблеток нет, жаль. А здесь? Здесь кроме кнопки нифига нет. И броня, и каска, оденься, бля, как супер-мега крутой тип. Иди воюй. Иди всех убивай. Подожди. Нашел.
Чуть не убили. Блин. Да ты чё, блядь? Бессмертный, что ли, а? Смотри, что делают, а? Вот этот живой, да? Тихо, 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 тихо. Special Forces painkillers. Ого. Чё у вас так дофига-то, а? Ну-ка, полетаем. Патроны кончились. Все, аминь. Тип выскочил. И прыгать никуда не надо. Так завалили всяк. Кстати. А чё следы не остаются? Я ж там столько раз по мишени попал. О, бля. Напугал. То есть ты думал, что ты такой забежишь в конце и станешь героем? Ну, как бы не так. Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. О, живем. Ляка как дофига. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto! Filho da puta, pelo amor de Deus! Fique alerta! Vasculha a área!
Ну, еще живой до сих пор. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? I hope I be the one to kill you. I'll think of you when I get my promotion. I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. Евгений. It was a waste of bullets. Жека, His здорово, cover was здорово, too как good. сам? What do you think of that already? Отлично, но мне кажется, чуть получше, чем у тебя. Ты как? Лайк прожал, да? Молодец. Видишь, я здесь всех убиваю. Че ты в танках там? Взялся 10 уровня техника. Да что ж ты будешь, сучий мудень. Ну сколько было не надо попасть, чтобы ты упали. И все ноги расстрелял. На, прижучу. Смотри, встал, побежал. Еще живчик, значит, да? Да? А я думал, что ты сегодня на смене. Нет? Наконец-то. Нет, ты еще жив? Уже нет. Ну тогда с Новым годом тебя, Жень. С новым счастьем. А почему до этого не отмечал? Something funny about dying? I felt like the Ну я с тобой avenging завтра angel. буду. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece А у тебя of когда? shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? Hmm? There's a good fellow. Well, well, well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work. For my family. Это что такое? А, машину? Ну и что, починил? You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just fritter it away. Becker, take his gun. И сразу же убегать нет бы, застрелили. They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. Ты уже все посчитал, да? Ты 15-го тоже заступаешь. Где лайк, Женя? Глава 14. Последний козырь. Аэропорт Пиротинья. Четверг, 14:07. Okay, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. Так, друзья, сейчас буквально
1,5 минутки. Это у кого? Ну, у тебя еще у кого? You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were Я out говорю, for у me. кого? But then, Кроме I тебя. was out for them too. Every last one of those bastards. Неужели меня так плохо слышно? Check in. Come on, you bastards. Дезерт Игл, нифига себе. Наконец-то появился, да? Ну тут сложнее будет. Что в остальных местах было? А где кто? Кого? Кто там стрелял-то? А, да? Ну конечно, блядь. Давай мы еще сверху сейчас пойдем. Почти все лекарство здесь потратил в самом начале. Охрененно, что сказать. Всю жизнь мечтал так делать. Патронов нет, нифига нет. Ну ладно, патроны мы найдем. Ну а как же насчет лекарств? Нюхать. Слышно слабо? А куда еще? Да я уже выкрутил на максимум. Сейчас лучше стало. Так, раз меня слышно слабо. Просто у кого не спросишь, все говорят, хорошо слышно. Не все. Один говорит слабо, другой говорит четко. Потом опять один слабо, другой четко. Блин. Чуть не убил меня. Ну ладно. Я сделал звук игры чуть-чуть еще потише. Сдохни.
ты чё, блядь? Бессмертный, а? Сколько в тебя надо засандалить, а? Женя, лайк проставь и иди. Я тебя найду. Сука. Давай, пока-пока. Да ну, вы что мне предлагаете прям вот с самого начала? Блять. И в кого я здесь должен стрелять? Он даже не вытягивает. Что-то лицо у тебя. Ага. Патроны кончились, блядь, давай, давай, давай. Что, у меня опять патроны кончились, да? А кто там? Есть кто-то еще? А чё я, блядь, бегаю с каким-то дерьмом? Надо было просто полежать, да? Сука, ты что делаешь, а? Вот и табличка. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty-free, and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. Куда ты попадать-то будешь, а?
Сколько надо в голову раз попасть, чтобы он слег. These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. Совсем случайно увидел. Back office. They'd be on their way to the nearby lounge. Куда здесь идти? По прямой? The doors lead in the direction of the main terminal. The customer restroom. I could get through to the departure gates up ahead. Опять он, блядь, берет свой пистолет. Да убери ты его нахер. All over the airport, and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment, but one I didn't need. За что ты спрятался? За вещи какие-то? Чё, блядь? Упал. Кто там где стреляет? Сейчас опять побегут. Во втором этаже, да? Попали, что ли? Gate had opened at the other end of the departure lounge. How to get those things past the TSA? Як полежи. В конце, где в конце? Мне сейчас надо спускаться вниз, да? Я так понимаю. They weren't here. I had to keep moving down through the airport. Патрон надо собрать.
первый момент. Второй момент. Нам надо... Куда? Куда нам надо? Кто знает? Вот сюда нам надо. Тихо. Я подожду тебя. The tram to the next terminal was down the escalators. Все так серьезно? Даже свет повырубали. Еще один. Все, пошли. Даже берет не слетел. Он на клей, наверное, приклеил, да? Что, нам сюда надо? Нет? Нет? Видимо, нет. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Бля. Надо было взять аптеку. Все? Всех убил? Нет. Мне кажется, не всех еще. Даже сейчас еще не всех. Да. Вот теперь все. Так, сейчас соберем патронов. А, подожди. Не-не-не. Или мы там взяли? Что-то я пропустил момент. Да, взяли. Уже череп совсем не думает. Не запоминает. Опа-на. Didn't work out like that. Of course, there'd be a tram full of goons trying to derail me.
Немножечко разукрасили лица. Ой-ой, кто-то сейчас на наш поезд, да, приземлился. Опять спецы какие-то. It was perfect. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express. Еще. Все? Закончились? Нет? А сейчас? Сейчас все, да? Теперь с другой стороны, да? Сколько ж вас будет, а? Вот она. Стоп. Охренеть. Что, Макс, творишь? Tram was slowing down, and I'd only just gotten on board. I had to Так, salvage таблетки what I нам could понадобятся. and see what was waiting А здесь for еще me. будут таблетки? Или патроны хотя бы? This was my stop. Your stop. Выходим, выходим, выходим. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar, but when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks, let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Mate ele! Mate ele agora! Não! Não! Бля, как его убивать-то, а? Оставим тебя без. Блять. Ну, конечно же. Ну, давай, давай. Патроны еще закончились, да? Вовремя. А, к нему близко не подойдешь, понял.
До сих пор лысого не убил-то. Подожди. Давай-ка вот так попляшем. Сука. Подожди. На. Жив? Жив. Агарок упал. Макса рубашки больше нет. Была рубашка, стала без рукавка. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Его можно было и не убивать, да, наверное? Погнали. Just drive the fucking car. Go! We had one card left to play. Just get me close. Guys are running in over on the right. Guys, right. We're taking damage. Come on. Let him fight the catch. It's not going to take off without. Come on. Don't give up. No. Ты попадать начнешь? Бля, нахер. Там надо брать. Прям нормальное такое упреждение.
Есть. Броневика больше нет. Вот он в ахере там. Your career's coming down with that plane. Let's get it over with. Ah! They're going to collide. Хвост оторвало. Вот это экшончик, да? Спецэффекты какие. Да, это вам не, блядь, ассасин какой-нибудь. Или РДР. Wait, Max! No! Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell Лучше in его prison. убить. Let him suffer. Лучше его убить. Trust me. Потому что из тюрьмы он выйдет. Почему? Потому что он заплатит, скорее всего, этому копу, хотя этот коп ни разу не брал бабки. Зависит просто от суммы, которую ему предложат. Или он купит там каких-нибудь судей, еще там кого-нибудь. Открытый перелом. Бая, неделю спустя. А, нифига себе, его повесили. Ну что, вот так вот Макс Пэйн ушел на свой заслуженный отдых, да, на пенсию, на берегу Бая. А еще хочется сказать спасибо всем, друзья, кто сегодня был на стриме. Спасибо за лайки, за подписки. Всех сильно-сильно приподнял, а потом обнял. Все, друзья, всем до скорых встреч. Всем пока-пока.